श्री हरिगुरुभ्यो नमः. आम्ही ऋग्वेदी रघुपाकर्म म्हणून पंचांग रस्ता त्या दिसाक रघुपाकर्मला पुराकड्यान जन्म घाल घेवचे कसल्याक हे उपाकर्म कोरका म्हणून सांगला रे. आम्ही वेद अध्ययन करता आसत म्हळ्यार वेद शिकता आसूं का शिक्षण शिकयका वेदाचे पारायण कोरका हें सगळें आमी वेदाचे विशेष आमकां अनुष्ठान आसा. तशें सगळे वर्सांतू आमी वाजिल तसले वेदाचे एक मंगळ करचें उपाकर्मा फुड दिवसाचे एक हवन संप्रदाय आशिल्लो. तशें जी उपास पुनरध्ययन योग्यता म्हणटात. उपास शिकच्याक अध्ययन करच्याक ते उपाकर्मा दिवस उपाकर्म उपास घेवत तसलें तें सुत्ता पुन्नव म्हणून अनुष्ठान आसा. ह्या दिसांतू थंय एक होम करचें आसा. ऋग्वेदाचे 20 मंत्र ऋग्वेदांतू 10 मंडळ म्हूण आसा. त्या मंडळाचे सुरवेशी आनी अंत्याचे मंत्र घेवन 20 मंत्र होम करतात. ते होम करतना खंयचेय होमाक नातिल तसलें एक द्रव्य की दधिसत्व म्हणटात गंवा पीठ भाजून घेवन ते दह्यांत कालयलें तसलें ते गुळयो ताका दधिसत्व म्हणटात. सत्व म्हणल्यार पीठ दह्यान कालयलें तसलें पीठ हें 20 आहुती घालून घेवन त्या नंतर सगळेची यज्ञ परंपरेंतू जन्नुवें यज्ञा घालचें म्हळ्यार एक सुत्ता पुनवे दिवस मात्र. हे सुत्या पुनवे दिवस यज्ञांतर्गत परशुरामा परमात्माक जन्नू घालचें समर्पण करचें संप्रदाय आमकां आसा. अशें हे होम खंय करतात थंय हें सगळें चलता. मठांतूय होम जाता. तशींच देवाक सिंहासनार आशिल्ले सर्व देवाक जन्नुवें स्वाम्यानची अर्पण करचें आसा. नंतर देवाक सकाळीं एक उपचार पुजा जाता. त्या नंतर स्वाम्यान येवन घेवन सगळं आयल जनाक जन्नुवें घालून सोडचें एक व्हड भाग्य अवसरू आमच्या समाजाचें आसा. आमच्या स्वाम्यान त्या दिवस सगळ्यांक जन्नू घालचें एक क्रम आसा म्हणाले फुडें एक विशय. जन्नू घालचे फुडें थंय आमी पंचगव्यकी तें दधिसत्व घेवची संकल्प करची परा कोर घेवन तयार जावन बसोवका आनीक स्वाम्यान येवन बसून जातरी आमी स्वाम्याला वचून घेवन जन्नुवें घालून घेवचें एक भाग्य उपाकर्मा दिवस आमगेले जनाक मेळटा.